بسم الله. طيب شيخ، لماذا يجب علينا تعلم اللغة العربية؟ لماذا؟ Syekh bertanya, kenapa kok kita harus mempelajari berbahasa Arab? أولا هي كلام الله عز وجل الذي أنزل به القرآن. Pertama, alasannya adalah karena diturunkan kalamullah ini dengan apa? Bahasa Arab. هل تحبون القرآن؟ Apakah antum mencintai Al-Qur'anul Karim? ما يتكلمون نائمون هؤلاء. من تحبون القرآن؟ Siapa yang mencintai Al-Qur'an? أكيد. Akid, serius? هذا أول شيء أن القرآن باللغة العربية. Pertama, karena Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله ما شاء الله، قوة الرجال. تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ بماذا كان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Rasulullah berbicara dengan bahasa apa? هذا أمر الآخر. لغة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نتعلمها. Dan bahasa yang dipakai oleh Rasulullah SAW berbicara dengannya kita harus belajar tentunya kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW. تحبون الجنة تريدون تدخلون الجنة أو لا؟ Ingin masuk surga? ما هي لغة أهل الجنة؟ Bahasa di surga apa? الله نحن نتعلم اللغة العربية ونأخذ عليها أجر، والله أعلم والله أعلم. عندي أنا رأيي الشخصي أن تعليم اللغة العربية أفضل من تعليم القرآن الكريم. Dan ya inilah yang menjadikan ya pentingnya kita mempelajari bahasa Arab dan itu berpahala. Dan itu lebih dahulukan kita belajar bahasa Arab sebagaimana kita juga pentingnya nantinya juga belajar bacaan Al-Qur'an. Karena apa? Ya tadi yang di awal kita sampaikan itu bahasa surga, bahasanya Al-Qur'an supaya kita nanti bisa memahami apa yang kita baca. طبعا هذا الشيء لا يقلل من أهمية تعلم القرآن، لا، لكن إذا تعلم الإنسان القرآن سيقرأه مثل كست يقول ولا يعرف ما يقول، لكن إذا تعلم اللغة العربية سيتعلم القرآن الكريم هو لوحده يقرأ كل السور، وثانيا سيتعلم التفسير، سيتعلم الحديث، سيعرف إذا قرئ القرآن كيف يفهم المعنى. هذا مهم جدا. Dan ini tidak mengurangi sama sekali pentingnya kita mempelajari bacaan Al-Quran. Sebenarnya kita harus mempelajari bahasa Arab dan ini tidak mengurangi pentingnya atau keutamaan kita belajar bacaan Al-Quran. Karena apa? Nanti ujungnya jangan sampai ya tadi kita belajar membaca habis itu kita kritisnya terhadap sesuatu hal yang padahal ya kita tidak butuh hal itu. Malah kita mencaci karena bacanya salah dan segala macam. Padahal tujuannya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, untuk kita punya gambaran apa yang kita baca. كذلك يا شيخ يعني الآن إن شاء الله سوف نبدأ بقراءة الفاتحة، لكن بعد هذا الدرس وهذا هذه القراءة نبدأ في تعلم اللغة العربية إن شاء الله ونأخذ عليها أجر. Dan setelah ini insya Allah Syekh akan menemani kita mempelajari bacaan surah Al-Fatihah. Akan tetapi yang hadir di sini jangan sampai setelah ini ya tidak ada semangat atau belum nantinya memulai ya keinginan untuk mempelajari bahasa Arab. لابد لمن يريد أن يتعلم القرآن لابد أن يحرك الشفتين تحريك صحيح، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الشفتين هكذا مضمومة، لا، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تحرك الشفتين أفضل يخرج معك الحروف. بعد أن تكون متقنا اقرأ بما تريد. Dan kalau berbicara tentang ya belajar bacaan Al-Quran, la budda min tahrik illa riyadatu mri'in bifaqhihi, yaitu adalah bagaimana seseorang ini melatih mumarasah, ya melatih terus membiasakan bagaimana membuka ketika fathah, ketika kasrah, bi dan seterusnya. Jadi paling penting adalah kalau kita pengen fasih dalam bacaan Al-Quran adalah tahrik, ya menggerakkan mulut, ya ketika fathah disemurakan, ketika huruf berharokat kasrah disemurakan dan seterusnya. طبعا سنقرأ مرة بتحقيق ومرة بالترتيل ومرة يعني نغير إن شاء الله. أول مرة يستمعون فقط. Setelah ini Syekh nanti akan membaca dengan paling pelan, habis nanti tengah-tengah. Pertama beliau akan membaca dan antum mendengarkan dulu. أقوى شخص إذا يريد أن ينطق بالقرآن الكريم لابد أن يكون عنده إذن قوية وسماع قوي جدا. Dan
pertama, kata beliau, dan itu yang saya rasakan sebenarnya juga. Hadza ma kuntu asy'uru fi ta'lim. Kuntu asy'uru fi ta'lim. Pertama adalah bagaimana kita kalau pengen sebagaimana bayi. Ya, hina masabi yuridu an yantiq syai'an. Ya sobi, yani. Pertama, ketika bayi itu kan juga belajar bagaimana mendengarkan dulu. Sebenarnya ketika mengeja, menyebut nama bapaknya, ibunya kan mengeja dulu, mendengar dulu. Bagaimana juga kita untuk mempelajari bacaan Al-Quran secara fasih, ya belajar mendengarkan bacaan Al-Quran secara sempurna seperti apa, fathahnya, kasrahnya, dhammahnya, huruf ra-nya dan seterusnya. وهناك فرق بأنك تسمع القرآن للتعلم وفرق أنك تسمع القرآن للخشوع والترتيل والصوت الجميل. هذا فرق. Dan ada perbedaan perlu difahami bagaimana kita mendengarkan detail, bagaimana cara membaca secara fasih untuk tartil dan bagaimana mendengarkan untuk tadabbur. نسمع لكبار القراء الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط، المصاحف التعليمية مثلا نقرأ إذا أتينا نقرأ عن شيخ التعليم الحمد لله رب العالمين. في فرق بين أقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا فرق شيخ، هذا للتعليم وهذا للقراءة للخشوع للهدوء، في فرق يعني. Dan kalau teman-teman pengen mendengarkan untuk bacaan untuk ta'lim, bagaimana mendengarkan Syekh Al-Khusari, Syekh Al-Minshawi, ya, mendengarkan bacaan ta'lim pelan bitahqiq yang tadi Syekh juga tirukan. Beda ketika membaca ketika Syekh Al-Ausi ketika ngimam yang dengan bacaan yang kedua, itu untuk bagaimana lebih khusyuk, bagaimana untuk tadabbur. Ya, farq berbeda, ya. ولا يستطيع أحد أن يصل بقراءته إلى الخشوع والترتيل إلا أن يتعلم من التجويد الأفضل من القراء المشايخ الكبار. Dan tadi kalau kita pengen khusyuk, pengen tadabbur, kita kalau pengen sempurna di situ tentunya diawali untuk mendengarkan bagaimana bacaan dengan tajwid, dengan tahqiq. Bismillah nabda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الآن نحاول يردون معي نحاول شيء. Setelah kita mendengar beliau membaca, nanti beliau membaca ayatan ayat, satu ayat, lalu nanti diikuti bareng-bareng. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص أنتم اسكتوا هنا، النساء أولا لوحدهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إذا نقف عليها نعبد ليس نعبد بت تصبح ليس دال ليس تاء ات في فرق. مالكي في ناس يقول مالكي يوم التين، خطأ، مالكي يوم الدين، الدال غير التاء. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه شوي صعبة في إندونيسيا، بين صراط ومستقيم. اهدنا واهدنا، ليس اهدنا في فرق بين لا تنطقون، لا يستعجلون، اسمعوا أولا، لا تستعجلون بالنطق. Jangan buru-buru, Syekh menjelaskan supaya nanti mendengarkan bacaan beliau. لا تستعجل، بهدوء. لن يتعلم الواحد في يوم وليلة، بهدوء. اهدنا غير اهدنا اهدنا صراط في فرق. هنا اندونيسيا يقول اندونيسيا، لا ليس اندونيسيا، اندونيسيا. في فرق بين السين صاد وسين والشين، في فرق. اهدنا الصراط المستقيم. الذي لا يستطيع ينطق على الأقل يقولها، لا يقول اهدنا الصراط، لا يقول ممكن اهدنا الصراط المستقيم تخفيفا، يعني للتعليم فقط، ثم يتقن بعد ذلك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد ضاد وليس الضاء، ولا الضالين، في فرق بين الضالين والضالين. ولا لا يخرج اللسان، الضاء اللسان يخرج، الضاء ضاد لا يخرج. ولا الضالين ولا الضالين، في وقوف شوي، لين ولا الضالين. خلاص كلهم أساتذة يتعلمون جيد ما شاء الله، كلهم شيوخ ما شاء الله. لكن نريد إن شاء الله شيخ الآن نختار عشوائي أحد يقرأ، نصحح تلاوته وهو يقرأ بالمايك، نستمع. من جيد هنا يقول أنا أريد أن أقرأ شيخ. Untuk nanti kita nanti milih beberapa, mungkin satu dulu ya, nanti juga untuk contoh ya, nanti Syekh akan membenarkan
Ya, bacaan salah satu dari antum nanti membaca surah Al-Fatihah, Syekh menyimak, ya hakadha at-talaqqi. Ya, hinama kuntu aqra haqi syarh ala syekh. Ya, dulu juga ketika saya membaca kepada Syekh, saya membaca dari awal sampai akhir. Ketika ada kesalahan, wa Syekh yusahhih hakadha. Dan tidak mungkin abadan, kata beliau, kalau kita belajar baca Al-Quran tanpa guru. Harus kalau kita pengen fasih, kalau kita pengen tahu bacaan Al-Quran kita fasih apa tidak, harus membaca kepada guru. Ya, harus baca kepada guru. Enggak mungkin kita otodidak tulisan atau ketika dengerin YouTube lah. Ada layak fila yang mungkin. Ya, dan enggak mungkin itu. Ya. Satu orang mungkin yang Fadal. ربما تختار شيخ. Yang belakang kacamata. Belakang kacamata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعنده ملاحظات مثلا في حرف العين، هذا لأنه صعب في اللغة الإندونيسية أنا أعرف، لكن مع المحاولة تستطيع. العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هو أنعمت جيد باللغة الإندونيسية، لكن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا نستعجل في القراءة، هو يريد أن ينتهي بسرعة، يريد أن يذهب، لكن لا نستعجل، بهدوء. ترجم له. Orang Indonesia biasanya karena nggak ada di huruf kita, huruf ain, ya huruf ain, ya itu termasuk yang harus kita banyak berlatih, huruf ain, dan termasuk di huruf-huruf yang tebal, termasuk di huruf shad. Ya seringkali kita menukarnya karena kita susah menebalkannya, ya kita membaca dengan shin, padahal beda makhraj.
Kata Syekh alal aqal paling minimal kok enggak ya makhrajnya ke sin lah. Ya ihdinas bukan ash enggak. Ya bukan ke sin. Paling minimal sin. Ya walakin hunakal qiraah yani bisin. Ya, tapi enggak ada shin. Fikir ayo. Ya, fikratil asyara kubra di qiraah asyara kubra enggak ada shin itu enggak ada. Ihdinas itu enggak ada. Antara sin, ihdinas, atau az itu sebenarnya. Tapi paling minimal dengan sin kalau enggak. Tapi jangan ke shin. Ihdinas enggak ada. Ya dan makhrajnya itu di ujung. Di ujung. Ya. Ya, supaya apa? Untuk paling minimal dan tidak salah dalam makhraj. Ain, ya, sin, as-shad, ya, dan huruf tebal. Ad-dad, walad-dha, jangan sampai keluar. Itu beda, bukan huruf dha. Huruf dad itu makhrajnya tepi kanan kiri lidah dengan geraham atas. Ujung lidah menyentuh di langit-langit. Ad-dha, bukan dha, enggak, tapi dha di dalam. Ya, di dalam. Dari ummahat mungkin rubama la turid an taqra rubama wajha yani. Ayo. Naam, fadhal ya Syekhna. Sini deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله تبارك الله. قراءة جميلة من بنت صغيرة، وإن شاء الله كلكم تعرفون تقرؤون جيد. الآن جاء وقت أن نوصيكم الوصية المهمة، أن نحن نسمع كثيرا لقارئ من القراء الكبار، نستمع إليهم ونحاول أن نقلدهم ولا نعجل، لا نستعجل، نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أبدأ أنا أقرأ مثله آية آية وأتعلم إلى أن أتقن إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. طيب هذا آخر ستقرأ يا شيخ. Dan terakhir beliau menyampaikan ya dan ini yang tadi beliau sampaikan, tahapan yang paling penting adalah kalau kita pengen memudahkan dalam mempelajari bacaan Al-Quran adalah mendengarkan ayat ya dengan bacaan yang pelan ya dan bacaan yang fasih sebagaimana Syekh Al-Husari atau Syekh Al-Minshawi ya, itu di YouTube bisa ditulis ya, di sana dicari ya, supaya apa? Kita mempelajari bacaan guru atau bacaan syekh contohnya dulu. Ya, kita memperbanyak mendengar dulu supaya kita tahu, oh ternyata panjangnya segini, oh ternyata tebalnya segini, oh ternyata fathahnya begini. Nah, jadi kita mengisi bisa di rumah itu kan kekosongan-kekosongan yang dimana mungkin kita jeda nggak ketemu guru, adalah kita memperbanyak bacaan, mendengarkan bacaan para masyayikh kibar, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خير شيخ. شكرا لهم جزيلا. Baik, alhamdulillah, pertemuan pada sore hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, dan yang paling penting adalah setelah ini bagaimana kita untuk bagaimana cara mendapatkan cintanya terhadap Al-Qur'anul Karim supaya apa? Ya, istiqomah itu muncul, supaya apa? Kita termasuk yang mendapatkan keutamaan Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin.